Salah satu atraksi utama bagi kota kecil Scottsboro di negara bagian Alabama adalah sebuah toko. Sesuai barang yang dijual, nama toko adalah Unclaimed Baggage, alias bagasi yang tidak diklaim penumpang pesawat. You never know what you're going to find when you come to unclaimed baggage. I think it feels a little bit like shopping through someone else's closet. I think the thrill of the hunt is really cool. Digging for these treasures, it kind of feels like an archaeological dig, even for our shoppers, and not to mention the deals. We price things usually 30 to 80% off retail value. And so things that you don't find discounted ever, you find discounted here. Diperkirakan sekitar 1 juta orang mengunjungi toko ini setiap tahunnya. Ada yang untuk pertama kalinya, dan yang lain seperti Susan dari Orlando, negara bagian Florida ini adalah pelanggan tetap. Sometime in the 90s, my mother-in-law who lives in Oak Ridge, Tennessee, said there's this really cool place, and you who likes antique jewelry, who likes estate sales, let's go to this place and get some kid clothes. So we came over here and spent about 6 hours. And it was like, oh my gosh, we went home and told everybody in Orlando. Di sini pun Susan menemukan banyak barang berharga. One year I got a Tiffany bracelet, and it was just a little silver bracelet. I was in Seattle, and a lady said, oh my God, you have a retro Tiffany or whatever it was. 2 years later, I come in here and there's 2 Tiffany's just like that, and they're very inexpensive and they're sterling silver. So I get them for my daughter. They're now worth a lot of money, and it was just a neat find. Toko yang didirikan tahun 1970-an ini hanya bisa menjual sekitar sepertiga isi bagasi yang tidak diklaim. Sebagian besar barang disumbangkan ke lembaga amal atau didaur ulang. Items that get lost most are things like books, coats, headphones, water bottles. Oh my goodness, at the water bottles that come through here any given month. And what's really cool is we're only able to sell a little bit of those things, and so we're able to donate those to some amazing charities. It's also interesting to note how many medical items that get lost, like wheelchairs, walkers, canes, crutches. There's no way we could sell those all, and so nor would we want to. So we donate those to some amazing charities. Barang yang dijual di toko ini adalah dari bagasi yang tidak diklaim paling sedikit 90 hari. Kehilangan bagasi saat bepergian mungkin menjadi salah satu hal yang paling ditakutkan oleh para penumpang pesawat. Tapi data dari Departemen Transportasi Amerika Serikat menunjukkan bahwa dalam setahun tak sampai 1% bagasi dalam penerbangan domestik akhirnya hilang. Menurut Unclaimed Baggage, bahkan sekitar 99,5% bagasi selalu bisa dipertemukan kembali dengan pemiliknya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pilot penguji Alex Kroll sedang bersiap lepas landas dari Bandar Udara dan Antariksa Mojave. Mojave Tower, Lightning 1, ready for hydrogen powertrain start. Universal Hydrogen yang berpusat di California sedang berupaya mengubah pesawat berbahan bakar jet menjadi bahan bakar hidrogen. Menurut Presiden perusahaan Mark Casson, hal ini akan mengurangi emisi karbon dalam penerbangan karena hidrogen hanya menghasilkan panas dan air. And that water just comes out through an exhaust here, and it's just comes out behind the aircraft as water vapor. We leave a trail of water behind rather than a trail of CO2 and nitrous oxide and soot and everything else that comes out the back of a gas turbine. Daripada membakar hidrogen dalam turbin gas seperti bahan bakar jet, teknologi ini mereaksikan hidrogen dengan udara dalam sel bahan bakar untuk menggerakkan motor listrik. Sejumlah kursi pesawat harus dilepas untuk memberikan ruang bagi sel-sel hidrogen, dan ini mengurangi jumlah penumpang yang dapat diangkut. Selain itu, mesin listrik lebih berat dibanding turbin gas yang digantikannya. Tapi menurut Insinyur Lawrence Gleiner, ini terimbangi oleh efisiensi hidrogen yang lebih besar. For this size of aircraft, we think that this way is better because the hydrogen fuel cell powertrain is about twice as efficient as the Pratt & Whitney turboprop. So it means that we can, travel twice as far for the same quantity of hydrogen. Penerbangan ini juga jauh lebih tenang karena tanpa turbin, maka satu-satunya suara berasal dari baling-baling yang berputar. Perusahaan ini sedang berupaya untuk mengoperasikan pesawat hidrogen untuk layanan komersial dengan rute penerbangan hingga 3 jam pada tahun 2026. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.